ମାଥ୍ୟୁ ଯେଉଁଟାକି 26 ଚାପ୍ଟର 26 verse 14ରେ ଆମେମାନେ ଦେଖିଛୁ। ସୋ ଏଠାରେ ଆମେମାନେ ଯେଉଁ ବିଷୟ ମାନେ ଯୀଶୁକୁ କାହିଁକି ଜିଉଦା କ'ଣ କଲେ, ୱାଇ ଜୁଦା ବିଟ୍ରେଡ୍ ଜିଜସ୍, କାହିଁକି ସେ ମାନେ ବିଶ୍ୱାସଘାତ କଲେ, ବିଶ୍ୱାସଘାତ କଲେ କାହିଁକି, ୱାଇ। ହିୟର୍ ଦ ପଏଣ୍ଟ वी कैन सी, ଆମେମାନେ ଦେଖିବା କେତେକ ବିଷୟ। Actually, while we cannot be absolutely certain this matter, ମାନେ ମନୁଷ୍ୟ ଭାବରେ ଗୋଟେ କମନମେଣ୍ଟ ଭାବରେ ଯେତେଟା ଏଇ ବିଷୟକୁ ଆମେମାନେ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ, ଦ ସର୍ଟାଇନ୍ ମ୍ୟାଟର वी cannot imagine, ଆମେମାନେ କୌଣସି ଇମାଜିନେସନ୍ କରିପାରିବା ନାହିଁ। Why? Because this is absolutely pre-planned by Judas. And also people wanted to catch Jesus, ମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ଥର ସେମାନେ ପ୍ଲାନିଂ କରୁଥିଲେ। ସେ ସମୟରେ ଯୁଦାଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ରି ପ୍ଲାନ୍ ଚାଲୁଥିଲା, ନାଇଁ କି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରି ପ୍ଲାନ୍। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେଉଁଟାକି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଯୀଶୁଙ୍କୁ କ୍ରୁଶାପିତ କରିବା ପାଇଁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, ନାଇଁ କି। ସେଇଥିପାଇଁ ଏଇ 12 ଜଣ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯେଉଁମାନେ ଚିଟିଂ କରୁଅଛନ୍ତି କି କ'ଣ ଧୋକା ଦେଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ କିଏ ନୁହନ୍ତି। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଘନିଷ୍ଠ ବନ୍ଧୁମାନେ ହୋଇପାରନ୍ତି, କି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପରିବାର ଲୋକମାନେ ହୋଇପାରନ୍ତି, କି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ହୋଇପାରନ୍ତି, କି ତାହା ଭିତରୁ ଯେଉଁମାନେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସହିତ ଜୀବନଯାପନ କରୁଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ହିଁ ଅବିଶ୍ୱାସଘାତ କରନ୍ତି, ନାଇଁ କି। ଫର୍ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ସାମସନ୍ର ୱାଇଫ୍, ନାଇଁ କି, ଦଲିଲା, ସେ ବି ମାନେ ବିଶ୍ୱାସଘାତ କରେ। ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ସ ହ୍ୱାଟ୍ वी कैन सी, ଦ ସେମ୍ ପର୍ସନ୍। ଦେଖନ୍ତୁ, when somebody wanted to put somewhere, it comes from the among us, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ହିଁ ଜାତ ହୁଏ। So that's what we can see. So today ଆଜି ଆମେମାନେ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା ଏଇ ବିଷୟରେ, why betrayed Judah to Jesus, why the betrayal Jesus Christ by Judah Iscariot, ମାନେ ଜିଉଦା କାହିଁକି ସେ ବିଟ୍ରେଡ୍ କରିଥିଲା, ଏଇ ବିଷୟରେ ଆମେମାନେ ଦେଖିପାରୁଛୁ। ଯେଉଁଟାକି ଦ ବିଗିନିଂ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ନ୍ୟୁ ଟେଷ୍ଟାମେଣ୍ଟ, ମାନେ ନୂତନ ନିୟମରେ ଦ ମେକିଂ ଦ ବିଗିନିଂ ଅଫ୍ ଦ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ପ୍ୟାସନ୍ ଅଫ୍ ଖ୍ରାଇଷ୍ଟ, ଦ ଏଡିଂ ଆମେମାନେ ଦେଖିବା ପ୍ୟାସନ୍ ଅଫ୍ ଖ୍ରାଇଷ୍ଟ। ଏଇ ବିଷୟରେ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଲେଖାଯାଇଛି, ଦ 4 ଗସ୍ପେଲ୍, ମାଥ୍ୟୁ, ମାର୍କ, ଲୁକ୍ ଏବଂ ଜହନ ପୁସ୍ତକରେ ଏଇ ବିଷୟରେ ଲେଖାଯାଇଛି। ଏଇ ଗୋଟିଏ କାହିଁକି କେତେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଧାରଣା ଥାଏ, ଆତେକ ମାନେ ଜାନଗଲେন রাখু ইতিনাসান ইস্কারি জিউদা যিশু নাটক থিমেতিল ইতিনাসান এই গোটে প্রশ্ন। The main point to fulfill the whole testament prophecy, ମୁଖ୍ୟ ବାକ୍ୟ ହେଉଛି କ'ଣ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ସାଧନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଏବଂ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଏବଂ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ ଯେଉଁଟାକି ପୁରାତନ ନିୟମରେ ଥିଲା ସେଇଟାକୁ ପୁରା କରିବା ନିମନ୍ତେ ଏଠାରେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ କ'ଣ କ୍ରୁଶାପିତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଗୋଟିଏ ରାସ୍ତା ଦ୍ୱାରା, ମାନେ ଗୋଟିଏ ଇସ୍କାରିୟୋତ ଜିଉଦାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଧରାଯାଇଛି। So that is the main point we can see. One of the 12 apostle disciple, nahi ki kani Miguel nyanangna maranji saring ambe man dekhuchu Miguel ijapo ta bitor kiye nuhonti Iscariot Judah, nahi ki Matthew, Mark emane kiye nothile, only the Iscariot Judah ijapo କେନମ୍ବରୀ ତାର ଯୋଉଟା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଯେ ରଣୁକୁଲିଙ୍ଗନ ଯେତେବେଳେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସମାଜରେ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଚର୍ଚ୍ଚରେ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ,
ताईरे गोटे नेगेटिव माइंड थिबा मनुष्य द्वारा ही विशृंखला सृष्टि हुए। फॉर एग्जाम्पल अनेक थर अनेक विभिन्न समय रे गोटे विशृंखला सृष्टि एबार कारण मेन पॉइंट मिसअंडरस्टैंडिंग not only the family or not only the churches or mandori au bibhinno prakar, but it is coming from the friendship and the family also, because there will be not proper communication, माने proper communication no thile kono hoita hai विशृंखला सृष्टि होता है। सो देयर विल बी लॉट ऑफ quarreling, झगड़ा भी होता है नहीं कि हेले आम्भे मैंने एठार देखुचु माथ्यू जोड़ा कि 26:14 रु 16 पर्यंत 14 आपण मैंने पठन कले 15 एवं 16 पठन करंतु कोन लेखा जाइछि। मते कोन देबे कहंतु मु ताहांको धराई देबी, सेथिरे से माने ताहांको 30 गोटी रूपमुद्रा तौली करी देले। आउ सही समय ठारू से ताहांको धराई देबा निमंते सुजोग अन्वेषण करबाकू लागिला। देखंतु इठी कोण माने प्रधान जाजक माने इस्कारित जिउदांकु कहिले आम्भे माने जीसुंकु दरिबु, आम्भे माने जीसुंकु दरिबाकू पड़िबो। हाँ, शैतान रो गोटे कार्य माने जीसुंकु दरिबाकू पड़िबो, केमिति दरिबाकू पड़िबो, का द्वारा एले किए जीसु बोली आम्भे माने चिनि पारिबु। हाउ कैन वी फाइंड इट? एई परी जेतेडे सेमानंकर गुटे सभा कि सेमानंकर डिस्कशन जेतेडे चालुथिला से समय इस्कारित जिउदा कोन कहिथिले, मते कोन देबे कुहंतु, मते कोन देबे, व्हाट यू विल गिव। देखो वर्तमान रो जुगरे अनेक लोक माने गुटे कार्य पाई गुटे काम पाई साहाय्य करबा पाई से माने मागी थांती मते केते देबो। How can without helping nobody will, without giving something nobody will help you नहीं कि एटा होछि गुटे मनुष्य मानकर गुटे चिंताधारा। इस्कारित जिउदा प्रश्न करू अछंती मते कोन दब, व्हाट यू विल गिव। एठारे कोन लिखा जाइछि 30 सिल्वर कॉइन्स, 30 सिल्वर कॉइन। हाँ, सिल्वर कॉइन पाइबा पाई नहीं कि सुना हीरा ए जिनस पाइबा पाई वर्तमान भी सुनार दाम बढ़ुथिले मध्य लोक माने किणुचंती, सुनार दाम बढ़ुथिले मध्य किणुचंती। अन्य विषय रे से माने चिंता नाही किंतु सुना थिबार अछि। ठीक सही प्रकार से जुगरु ही इठी देखंतु कार इस्कारी जिउदा कोन चिंता थिला ता पाखरे गुड सिल्वर कॉइन, गुड माने देयर इज ए नॉट वैल्यू सिल्वर कॉइन जोगु गोटे जीसु को से बिक्री करथिला। जस्ट इमेजिन, एडो जी प्रथम पॉइंट जोडा आम्बे माने देखुछु। प्रथम पॉइंट कोन कहउछु माने ही वांट द समथिंग, गोटे जिनस पाइबा पाई से जीसु को बिक्री करथिले। देखो जे ठीक सही प्रकार बाइबल रे केते जण अछंती से माने गोटे पोजीशन की गोटे अरेबा निमंते से माने कोन कोन अरौछंती नै कोन कोन देखु जेते बेले एसो एवं जाकुब से माने दुई भाई थिले नै कि जाहाड़ा पिला माने थिले, से माने जाहाड़ा पिला माने दे वर ट्विन्स, बट द प्रॉब्लम इज एसो इज द एल्डर वन and Jacob is the younger son. The problem is here, Jacob सब बेले से गुटे चातुरतारे से कौन करी थाए, he wanted to gain something. जेते बेले तारो भाईना जंगलरू तुलबासरी आंगात बेताम बेताले सुंगा यरनाइतिन खरारे डागाम बातिन नाइकी से कौन होची भूख लगुच शोष लगुच
से समय जाकुब कौन करथिला रंग ढाली रांधुला रेड डाल जे इथिंग आप भी जे डालन डिंगले डाकुने दिन से समय एसो आसिकी पचारुचंती भाई मते भूख लगुच मते खाइबा को दियो पानी पीवा को दियो देन जेकब आस्क्ड टू एसो व्हाट आई कैन गेट फ्रॉम यू मु कौन पाइबी जदि मु खाइबा को देले मु कौन पाइबी सेतेबेले एसो कौन कहले जहा दरकार सेटा देबी देन ही आस्क्ड बार्थ गुटे जे डालम बातिन बार्थ को से किनी देखो से बुख एवं एडा होची गुटे आशा लोकंकर आशा जो कौन हो द मेन पॉइंट दे आर लूजिंग देयर ओन पोजिशन सो ठीक से प्रकार इस्कारित जिहुदा मध्य जाइक कौन कला मते कौन देबे जदि मु जीशु को आपण मानक अस्तरे समर्पण कले 30 कॉइन्स ऑफ सिल्वर एडा होची टेम्पटेशन परीक्षा प्रलोभन प्रिय भाई भौणी माने आपण मानक जीवन रे अनेक थर अनेक लोक माने टंका लोभ देखांती अनेक से माने एडा देखांती सेडा देखांती बिकॉज ऑफ आफ्टर द मनी सेतिरे कौनसी मूल्य नाही ए सिल्वर रे द सिल्वर इज नॉट ए लिविंग थिंग्स सिल्वर इज नॉट लिविंग थिंग्स दैट इज नॉट ए लिविंग थिंग्स एंड ऑल्सो इट कैन नॉट गाइड अस टू आवर इंटायर लाइफ माने ए सिल्वर कॉइन केबे भी आंभ मानक जीवन पूरा संपूर्ण जीवन शांति एवं प्रेम दे पारे नहीं सो विथ दैट ही वाज प्लानिंग टू सेल जीसस नहीं थोड़े गोटे लोक को मिसी थी एक्चुअली आई वांटेड टू डू सम वर्क इन सेकेंद्राबाद माने सेकेंद्राबाद जो जाइली सिटी गोटे काम करने आई हैड वन अपॉइंटमेंट एंड वन पर्सन सेड आई विल गाइड यू से कौन कहला मु गाइड करी आपण को शीघ्र कामटा हो मते किछि खर्च देबाकू पड़िबो बोली कहथि किछि खर्च देबाकू पड़िबो देन आई सेड सॉरी ब्रदर आई डोंट हैव एनी मनी टू गिव यू देन ही सेड यू हैव टू वेट 3 आवर्स इट्स नो प्रॉब्लम आई कैन वेट मु ताकू कहली आई हैव टू वेट 3 आवर्स और नॉट दैट इज माय वर्क इज इट some people they want to get a profit and some they want to get something to promise. So what I'm saying इठी इस्कारित जिहुदा जेमिति से गोटे आशा टंका पाइबा पाई गोटे सिल्वर पाइबा पाई नहीं कि वर्तमान 2 दिन पूर्वर गोटे फैमिली को मु काउंसलिंग करथली से परिवार ना कि तार स्वामी को छाड़ी की अन्य पुरुष पाखक चलीगला कहीं माने से पुरुष ताक कौन देखला माने सुना देखला देन ही शोड हिम मेनी थिंग्स देन शी लेफ्ट हर हजबैंड इवन 2 चिल्ड्रेन 2टा पिला माने थिले मध्य आउ निजर स्वामी को छाड़ी की अन्य पुरुष पाखक गला कौन पाई सुना पाइबा पाई देखो द राइट नाउ इन आवर सोसाइटी वर्तमान आंभ मान सोसाइटी रे एमिति चलुची द वर्ल्ड इज रनिंग देन व्हाट अबाउट बाय द टाइम आउ सेकेंड पॉइंट आम मैंने बापा सेकेंड पॉइंट रे कौन लिखा जाइए इस्कारी जुदार लाड़साईटा टंका पाई निजर टंका पाई ना कि से कौन जीशु को बिक्री कला आम मैंने सेकेंड पॉइंट को जीवा द एक्ट ऑफ बिट्रेल एक्ट ऑफ माने एठी सीटा हूँ माथ्यू 26:47-50 पर्यंत पठन कर तो कौन लिखा जाइए 47-50 पर्यंत ते कथा कहूथिबा समय रे देखो द्वादशंक मध्यरु जिहुदा नामक जणे एवं ताहा सहित प्रधान याजक ओ लोकंकर प्राचीन वर्गंक ठारू प्रेरित बहु संख्यक लोक
ଖଡ୍ଗ ଓ ଯଷ୍ଟି ଧରି ଆସିଲେ ଆଉ ତାହାଙ୍କୁ ଶତ୍ରୁ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି ସଂକେତ ଦେଇ କହିଲା, ମୁଁ ଯାହାକୁ ଚୁମ୍ବନ କରିବି ସେହି ତାହାକୁ ଧରିବ। ଏଠି ଆଉ କଣ- ସେ ସେହି କ୍ଷଣ ଓକେ ଓକେ ଏଠି କ'ଣ ଲେଖାଯାଇଛି? ପଚାର- ମୁଁ ଯାହାକୁ ଚୁମ୍ବନ କରିବି ଆପଣମାନେ ତାହାକୁ ଧରିବ। And Jesus betrayed the crucified. Where? Garden of Gethsemane. ଗେଥସେମନିରେ ଏଇ ଘଟଣା ଯେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିକି ରିଟର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛନ୍ତି ଡିସାଇପଲ୍ମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ, ମାନେ ஞனங்னா ଜାବଙ୍ଗବା ଆଙ୍ଗାତ ୟର୍ନାଇତି କୁନାୟମଲିଙ୍ଗନ୍ ସେମାନଙ୍କର ଏରାଇଭଲ୍ ହେଲା। କାହାର ଏରାଇଭଲ୍? ସୋଲଜର, ମାନେ ଆରେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଘରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ନାଇଁ କି, କିଏ ଯଦି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଉପରେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କଲା, ପୋଲିସ୍ ଷ୍ଟେସନରେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କଲା, କିଏ ଆସିବେ? ଏସ୍ଆଇ ଆସିବ, ତାପରେ ଏସ୍ଆଇର ସେମାନଙ୍କର ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଧରିକି ଆସିବେ ଆରେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ। ଠିକ୍ ସେହି ପ୍ରକାର ରୋମାନ ସୋଲଜର ମାନେ ଏଠି ସମସ୍ତେ ବିଗ୍ କ୍ରାଉଡ୍, ୱିଥ୍ ବିଗ୍ କ୍ରାଉଡ୍ ଦେ କେମ୍, ଅଧିକ ଜନଗହଳି ସହିତ, ଏବଂ ସେମାନେ କେତେକ ଲୋକମାନେ ଆସିଲେ ଏବଂ ସେ କହିଲେ, କିଏ? ଇସ୍କାରିୟୋତ ଜିହୁଦା କହିଥିଲେ, ଗାମେଥି ନିଏନ୍ ଆଇଙ୍ଗନ୍ ଆମନ୍ଦ୍ରାନା ଡଙ୍ଗ କୁରକୁର ତମତାଇ ଆଡଙ୍ଗନ ଆମ୍ବିନ୍ ଆñambin ଲେତି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ସାଇନ୍। ଦେଖନ୍ତୁ, ସନୁମାନ ଜନକ ନାଇଁ କି ତନମ ଜୀବନ ସୁଇଟ ଡଙ୍ଗଲେ ନାଗଲ ଲୋବିନା ଆସ ବୁଝାପ ମନରେଙ୍ଗ ନାଲେନ୍। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏଠି ଆମେ ମାନେ କ'ଣ ଡିସ୍କସ୍ କରୁଛୁ, ମାନେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ଜୀବନ ଆଲ୍ଲେନ୍ ଆବୟ କିତୁଙ୍ଗ ଡାକିନ ଆମନରେଙ୍ଗନା ସରି ଡଙ୍ଗଲେନ୍ ସନୁମାନ ୟାଙ୍ଗା ମାଗଲ ଲୋବିନ୍ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ନାଇଁ କି? ଯେତେବେଳେ ଏଦନ ଉଦ୍ୟାନରେ ଦେଖିବା, ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ ଉଦ୍ୟାନର ମଧ୍ୟସ୍ଥ ବୃକ୍ଷର ପଡ଼ ଖାଇବ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଆଦମ ଏବଂ ଅବାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ, ସେ ସମୟରେ ପରେ ଶୈତାନ ଅବାଙ୍କୁ ଧରିଥିଲେ। କାହାକୁ ଧରିଥିଲେ? ଅବାଙ୍କୁ ଧରିଥିଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ନୟନର ଲୋଭଜନକ ଦେଖେଇଥିଲା, ନାଇଁ କି? ନୟନର ଲୋଭଜନକ ଦେଖେଇଲା। ସେଠି ପ୍ରେମ ସହିତ ମାନେ ତନମଜିମମ ବାତି କନୁରକୁରନ ଖାଇବାକୁ ଦିଏ, ନାଇଁ କି? ଦେଇକି କନୁରକୁରନ ଏଙ୍ଗାଲେ ଆଲେ ପସିଲେ ଜି କୁରିଓ ବାଇଁ ଇର୍ତେଜି ଜଡ଼ା ବାନ ଅଡ଼ୱାତୱାତି ଇର୍ତେଜି ତାଇଁରେ କେତେକ ଜିନିଷ ରଖନ୍ତି ଖାଇବା ପାଇଁ। ସେଇଠି ସେ ଜାଣିପାରି ନାହିଁ, ମାଛ ଜାଣିପାରିବ ନାହିଁ କି ମାନେ କଷ୍ଟ ଅଛି, ମୃତ୍ୟୁ ଅଛି, କ'ଣ ଅଛି, ନାଇଁ କି? ଠିକ୍ ସେହି ପ୍ରକାର ଏଠି ଇସ୍କାରିୟୋତ ଜିହୁଦା କ'ଣ କହିଲେ? ୱାନ୍ ହୁ ଆଇ ୱିଲ୍ କିସ୍ ୟୁ ହାଭ୍ ଟୁ ଆରେଷ୍ଟ ହିମ୍। ତାକୁ ହିଁ ଆରେଷ୍ଟ କରିବ। ସୋ କିଛି ନ କହିକି ସିଧା ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ଚୁମ୍ବନ କଲା ଏବଂ ସୋଲଜର ମାନେ ମଧ୍ୟ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସୋ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ୱାଟ୍ ଦ ସାଇନ୍ ଅଫ୍ ପୁଟିଂ ଆସ୍ ଇନ୍ ଦ ଟେମ୍ପରେସନ୍। ଏଇଟା ଗୋଟେ କ'ଣ? ଆବୟ ଆରବ ସୁଜା ଆବୟ ତନମ ଜିମମ ବାତିନ ଖନୁର କୁରନ ବରକି ଗଣିକ ମଡ଼ମ ବାତିନ, ନାଇଁ କି? ଇସ୍କାରିୟୋତ ଜିହୁଦାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ନୟନର ଲୋଭଜନକ ଆସିଥିଲା। କ'ଣ ସେଟା? ଦ 30 କଏନ୍ସ ଅଫ୍ ସିଲଭର। ଆଉ ଏଇଠି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ସେ କ'ଣ ପ୍ଲାନ୍ କଲା? ଗୋଟେ ଚୁମ୍ବନ ଦ୍ୱାରା, ନାଇଁ କି? ଚୁମ୍ବନ ଦ୍ୱାରା, କାହିଁକିନା ଡାଇରେକ୍ଟ ଯାଇକି ଆରେଷ୍ଟ କରବାଟା ଭଲ ନାହିଁ ବୋଲି ସେ ବି ଡରିଗଲା। ବତଙ୍ଗଲେ ଆତନକୁଲିଙ୍ଗନ ବୁଦ୍ଧି ସହିତ ସେ ୟୁଜ୍ କରିକି ଏଠି ଚୁମ୍ବନ ସହିତ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଡରାଇ ଦେଲା। ବୁଝା? ତାପରେ ତୃତୀୟ ପଏଣ୍ଟ ଆମେ ଦେଖିବା। ତୃତୀୟ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ବିକଜ ଅଫ୍ ଟୁ ଫୁଲଫିଲ୍ ଦ ପ୍ରଫେଟିକ୍। ବୁଝା? ଉଷୁନ କାମ୍ବି ହୋଲ୍ ଟେଷ୍ଟାମେଣ୍ଟର ପ୍ରଫେସିକୁ ଫୁଲଫିଲମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ଏଇଟା ଘଟଣା ଗୋଟେ ହେଇଥିଲା, ନାଇଁ କି? ଗୀତ ସହିତା ତାର 41 ଅଧ୍ୟାୟ 9 ପଦ ପଠନ କରନ୍ତୁ। ଗୀତ ସହିତା Psalm 41 verse 9। ହଁ ମୋହର ନିଜ ସୁହୃଦ
ଯାହାକୁ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କଲି ଯେ ମୋହର ରୋଟି ଖାଇଲା ସେ ଆମ୍ଭ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆପଣା ଗୋଇଠି ଉଠାଇଅଛି। ଏଠାରେ ଲେଖାଯାଇଛି ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଯିଏ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ରୋଟି ଖାଇଲା, ଯିଏ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସହିତ ଗମନାଗମନ କଲା, ଯିଏ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସହିତ ରହିଲା, ନାଇଁ କି, ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସହିତ ରହିବେ ସେମାନେ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବେ? ବିଟ୍ରେ, ଦେ ୱିଲ୍ ବିଟ୍ରେ, ମାନେ ବିଶ୍ୱାସଘାତ କରନ୍ତି। ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ସ ହ୍ୱାଟ୍ वी कैन सी हियर बाइबल से ହଁ ମୋହର ନିଜ କ'ଣ, ନିଜ ସମ୍ପର୍କ ଲୋକ, ନିଜ ଭାଇ, ନିଜ ଭଉଣୀ, ନିଜ ସାଙ୍ଗ, ଯିଏ ମୋର ରୁଟି ଖାଉଥିଲା, ମୋର ଗୋଟିଏ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଥିଲୁ, ନାଇଁ କି, ଦ୍ୟାଟ୍ସ ହ୍ୟାପନ୍। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ବିକଜ୍ ଟୁ ଫୁଲଫିଲ୍ ଦ ପ୍ରୋଫେସି, गोटे भविष्यवाणी को सफल करने निमंते यही घटना ना कि परमेश्वरंकर इच्छा थिला जेतेबेले जीशु निजे निष्पत्ति नहीं थिले, मु जगत को जीवी, जगतर पापरे बुड़ी थिबा लोक मानू प्रत्येक को मु उद्धार करी, जेते से निष्पत्ति नहीं थिला से समय से खुआगला। देयर वाज ए साइलेंट इन द हेवन। Then Lord Jesus said, I will go for the people. ମୁଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯିବି। I will rescue them from the bondage of sin. କିନ୍ତୁ ଆଠନଲ ବାଡ଼ସ୍ତରିଂ ଆଡ଼ ଯେ ନୁରନ୍ତତି ନେଇ ଗାମରେ ସେଠି ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇକି ଏବଂ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କଠାରେ ସେ ନିଜେ ଶପଥ କରିକି ଆସିଥିଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ଏନିଥିଙ୍ଗ ହ୍ୟାପେନ୍ ଆଇ କ୍ୟାନ୍ ପେସ୍, जहाँ घटना हेले मध्य मु पेश करी बोली परमेश्वरंकटारे से निष्पत्ति करिकी कोडी आसीथिले, जगत को आसीथिले। सेइथिपाई परमेश्वरंकर इच्छा एवं परमेश्वरंकर बाणी, भविष्यत बाणी को पूरा करबा निमंते एठी गुटिए परे गुटे, इवन माय क्लोज फ्रेंड हु आई ट्रस्टेड, he who share my bread has lift up his heel against me, नहीं कि इजाप गड़ी लेंजी, सीइंग बिरिंडा लेंजी, बुन्यांग लेंजी, तोनान लेंजी, आइंगन अमन रांजी, अल्ले नंपर डकूतिंजी, आइंगन अमन रांजी, अल्ले नंपरा कूट बासुतजी अनिंजी ना डोंग लेन अजोल डाबिन सेलेजन लेन इसम तीजी आंफमानों को पसैबा पाई मध्य चेष्टा करे। सेइथिपाई आमे माने विजिलिएंट रहिबा को पड़िबो, विजिलिएंट रहिबा को पड़िबो। सेइथिपाई जिसाय पुस्तक रे लिखा जाय जी सर्प परि बुद्धिमान हुओ। सर्प परि बुद्धिमान हुओ अर्थ कोन कोन सर्प गोटे केते जण कहउतले, जड़े भाई मते पचारतिला, आज्ञा सर्प गोटे शैतान कहंती, आउ अन्य पटे बाइबल रे लिखा जाय छी सर्प परि बुद्धिमान हुओ। एटा केमिति हबो? हाउ कैन इट विल हैपन? देन सर्प केमिति बुद्धिमान? देखो सर्प गोटे बुद्धिमान, बुद्धिमान रो अर्थ जेते बेले गोटे साप धरिबा पाई गोटे मनुष्य जंगल को जाउछि, सिटी से गोटे माने बंशी बजेबा पाई चेष्टा करते, जेते बंशी बजाती नागिंग म्यूजिक लगाए से समय केतेक निर्बुद्धि साप माने डांस करबा पाई आसीबे। किंतु बुद्धिमान साप कौन करिथाए? निजर लांगुड़ को कर्णरे बंद करी शुई थाए। से जानी जदि मु बाहर को जीवी मोर जीवन कौन हम? मृत्यु। आई विल डाई और आई विल पेरिश। सो snake always close here with the tails and sleep quietly. This is what Bible say, be wise like a snake. आमे माने सर्प परि बुद्धिमान हेबा को पड़िबो, नहीं कि we have to decide like a snake. तार अर्थ आंफ मानकर प्रलोभन जेते परीक्षा ना कि निजर बंधु भी आसी थाए, सांग जाने के आई तेते एठी जीवा सेठी जीवा अमक करिबा समक करिबा, से कौन करिवो सेटा कहिबो नाही। आई विल टेल यू लेटर, यू जस्ट कम विथ मी।
ନାଇଁ କି ନିଜ ବନ୍ଧୁମାନେ ନିଜ ସାଙ୍ଗମାନେ କ'ଣ କହନ୍ତି, ୟୁ କ୍ୟାନଟ୍ ବିଲିଭ୍ ମି, କ'ଣ ଆପଣ ମାନେ ମୋ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କର ମାନେ ଆଡେମ୍ ନେବ। ମୁଁ କୌଣସି ମାନେ ଏମିତି ସାଙ୍ଗମାନେ ରହନ୍ତି ଗୋଟିଏ ସାଙ୍ଗକୁ ପୋଷେଇବା ନିମନ୍ତେ ଅନ୍ୟ ଜାଗାକୁ ନେବା ପାଇଁ ଅନେକ ସେମାନେ ପ୍ଲାନ୍ କରନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେହି ପ୍ରକାର ଏଠି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଧରିବା ନିମନ୍ତେ ଯିଏ ଯେଉଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ନାହିଁ କି ଯେଉଁ କ୍ଲୋଜ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦ କ୍ଲୋଜ୍ ଗୋଟେ ପ୍ରିୟତମ ଶିଷ୍ୟ ଥିଲା ଇସ୍କାରିୟୋତ ଯିହୁଦା, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ରିୟତମ ଶିଷ୍ୟ ଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଆମେ ପାଠ କରିବା ଜିକରିୟ 11 ଅଧ୍ୟାୟ 12ରୁ 13 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଠନ କରନ୍ତି। ଜିକରିୟ ପାଇଲେ କି ଜିକରିୟ ପଠନ କରିବା 11, 12, 13 ସର୍ 12, 13 ପଠନ କରନ୍ତି। ପୁଣି ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲି, ଯେବେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଭଲ ଭୋଦ କର ତେବେ ମୋର ବେତନ ମୋତେ ଦିଅ, ନହେଲେ କ୍ଳାନ୍ତ ହୁଅ। ତହିଁରେ ସେମାନେ ମୋର ବେତନ ନିମନ୍ତେ 30 ରୌପ୍ୟ ମୁଦ୍ରା ତଉଲି କରିଦେଲେ। ଆଉ ସଦାପ୍ରଭୁ ମୋତେ କହିଲେ, ଏହା କୁମ୍ଭକାର ନିକଟରେ ପକାଇ ଦିଅ। ଏହି ବିଲକ୍ଷଣ ମୂଲ୍ୟରେ ସେମାନେ ଆମର ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିଅଛନ୍ତି। ତହିଁରେ ମୁଁ ସେଇ 30 ରୌପ୍ୟ ମୁଦ୍ରା ନେଇ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୃହରେ କୁମ୍ଭକାର ନିକଟରେ ପକାଇଦେଲି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମେମାନେ ଦେଖୁଛୁ ଏଇଟା କ'ଣ ଜିକରିୟ ପୁସ୍ତକରେ 11 ଅଧ୍ୟାୟ 12ରୁ 13 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେମାନେ ଦେଖୁଛୁ। ଏଠି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଲେଖାଯାଇଛି ନାଇଁ କି, ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଲେଖାଯାଇଛି ଯେଉଁଟାକି ଆମେମାନେ ଦେଖୁଛୁ ବଧର ଅଧୀନ ପଲ, ମାନେ ଯେଉଁଟାକି ଯେଉଁ ବିଷୟ ଆଣ୍ଡ ଆଇ ସେଡ୍ ଟୁ ଦେମ୍ if it seems right to you, give me my waves, but if not, keep them. Nahi, what I am saying, so they weighed and 30 pieces of silver as my waves, and the Lord said to me, throw it to the potter. Nahi, ଏଇଟାକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦିଅ, ଦେଖନ୍ତୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦିଅ। ଏଠାରେ ମୁଁ କ'ଣ କହିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରେ ଯେ ଗଣିକ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଲେବୁନା ଗଣିକ ମା ନାଇଁ କି ଲେବୁନା ଗଣିକ ମା ଥରେ ଜଣେ ମୋତେ ପଚାରିଥିଲା, ସାର୍ ଆମ୍ଭେମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦାନ ଦେବା ଟଙ୍କା କେଉଁ ଟଙ୍କା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା एक्सेप्टेबल ହେଇଥାଏ। ଜନାଜାନ ଦେତେ ଆଇଙ୍ଗ ନାଲେବୁ ଜନାଜାନ ଦେତେ କିତୁ ନାମଙ୍କ ନାତ ନିତ୍ୟଂ ଗାମଲେ ଜଣେ ମୋତେ ପଚାରିଥିଲା। ଏଠି ମୁଁ କ'ଣ କହିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରେ, ଟଙ୍କା ଟଙ୍କା ହିଁ କହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନାମ ରହିଛି। ଚୋରି କରିକି ଆଣିବା ଟଙ୍କା କହନ୍ତି ଜୁମ୍ବୁର ଲେବନ, କଷ୍ଟ କରିକି କାମ କରିକି ଟଙ୍କା ଆଣିବା ବଡ଼ି ଲେବନ ନାଇଁ କି, ବଡ଼ି ଲେବନ ବୋଲି କହନ୍ତି। ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେଉଁଟାକି ବେଶ୍ୟା କାମ କରିକି ଟଙ୍କା ଅର୍ଜନ କରିବା, ସେଇଟା ହେଉଛି ବେଶ୍ୟାର ଟଙ୍କା ବୋଲି କହନ୍ତି। ଲାଂସ ନେବା ଟଙ୍କା ହେଉଛି ଲାଂସର ଟଙ୍କା ବୋଲି କହନ୍ତି। ଏହିପରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଏଇ ଟଙ୍କା ଗୁଡ଼ାକ କେଉଁ ଟଙ୍କା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କଠାରେ ଆକ୍ସେପ୍ଟେବଲ୍, କେତେକ ଲୋକମାନେ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ଭୁଲ କାମ କରିକି ସେମାନେ ମଦ ବିକ୍ରି କରିକି ଗୁଟକା ସିଗାରେଟ୍ କଏନି ଏସବୁ ବିକ୍ରି କରିକି ସେମାନେ ଟଙ୍କା ଆଣନ୍ତି। ସେଇଟା ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଦେଲେ କ'ଣ ପରମେଶ୍ୱର ନିଅନ୍ତି କି? ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ମନରେ ଥାଏ। If the God is not accepting, then why should we give? ନାଇଁ କି, ସେଇଥିପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନିଜେ କହିଲେ, ଯାହା କାଇସରଙ୍କର ଟଙ୍କା ସେଇଟା କାଇସରଙ୍କୁ ଦିଅ, ଯାହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଟଙ୍କା ସେଇଟା ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦିଅ ବୋଲି କହୁଥିଲା। ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ଯେମିତି ଅର୍ଜନ କରନ୍ତୁ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କଠାରେ ଯାହା କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ସେଇଟା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। That's what it is written. ଏଠି କ'ଣ ଲେଖାଯାଇଛି? And I said to them, if it seems right to you, give me
my waves. Badingin ambi tilarap thite. Kanati ambin aisum land. But if not, keep them. So they given to him, and he also taken. The Lord said, Parmeshwar kon kele, throw it to the potter. Eta ko pupadi dio. Kodi potter. Ijab. The price at which they valued me. जो टंका ताको वैल्यूड कले ना कि सेटा को फोपाड़ा परमेश्वर कहला कहीं द से टंका कौन सी एक्सेप्ट करा जाए ना कुनाले बु जनाजन अड्डे अद्दिना सा तनम जिमदम बुझा चरंजी आंगाती अलेन अबोय बाराल लुम तभी बोमर राडोंग अले सायम तभी ओडे बोमर राडोंग अलेन गंगिल तभी आणि आई सिमम बातें द ओंगलेन ओलंग लगती बरी अमोन नाम बातें बरी अमोन नाम बातें मनरन ओलंग लगती नाती जनाजान देती इजप अतिनासन आंगाती जेरूशलेम लिगान तनित्य ना थेंग मनरांज तिलेज कितुना डोंग अनेक लोक माने दानो देले किए तो अधिक टंका देइथिले हाँ आसरे कातालिगिना बीडोलॉजी एते टंका देलु एतिकी देइछु सेतिकी देइछु बुली परिशेष रे अब जुआर बजान आसिंग लिगान बियो आगागान बिनप सेले बतंग कांड मटकुआन माने जेतिकी तिला तार घरे सेतिकी आनिकी देदेला बियो इथिंग गाय काली की कौन खाइबी कौन करी आग को कौन करने को पड़ो यही सब चिंता न करिकी इतिजा इरोगंडी लबी असंतान कितुन अपसेला नित्य कितुन गामेतीन समस्त दान तारु इजाप समस्त दान तारु से स्त्री अधिक मूल्य देइछि तार अर्थ कौन तनमियम बातीन बरी उगरम बरी मोनाम बरी जीम बातीन इतिजा इरोगंडी लबी इतिजा इर्दाल लबी कितुन अडोंग अतियतिन असन खुनात जनाजांडेले तनम जिंटा बुझातुनांजी आंबी लक्षे टंका डोथिबा 1 crore मध्य दियंतु मंगलिम बिन तनम येमान बरी सुरफिट दमनान बरी थिक दमनान समर्पण कमिटमेंट एंड डेडिकेशन न थिले परमेश्वर को निकटर कौन सी जनाजान अड्डे बिंदो लगज्जी इम बातें बरी मोनाम बातें आंगातले कितु नामक तिकदम तिंबी that can be acceptable from God सेति पाए ठारे जो लोक माने ताकू लांसो देइथिले कना तांबी बगा नडब गाम नावगंटी दम लिंगदेन कना तांबी तिलारप तितिं गामेथिन बिंदो आंगांत तिले जी तोडों गमांग कितु नाडों गामेथिन कना तामन डखुडों कनाती आमन डखुडों इजापो कौन लेखा जाइछि पुणी तरे पठन करंतु 13 पद 11 रो 13 पद आउ सदाप्रभु मते कहिले एहा कुंभकार निकटरे पकाई दियो एई विलक्षण मूल्य रे से माने आंबर मूल्य निर्णय करि अछंती तहिरे मो सेई 30 रौप्य मुद्रा नै सदाप्रभु को गृह रे कुंभकार निकटरे पकाई देली आउ सदाप्रभु मते कहिले जो जिनिस एक्सेप्टेबल नाइ प्रिय भाई भौणी माने सुनंतु जो विषय आंभ मानक जीवन रे एक्सेप्टेबल नाही सेई विषय को कौन सी परमेश्वर मध्य एक्सेप्ट करती नाही सेति पई पुपाड़ीबा पई से कहिथिले हाँ पुपाड़ीबा पई कहिथिले देखंतु एडा होची 30 टंकार मुद्रा हाँ से समय गोटे पैसा पाइबा पई बड़ कष्ट सेई ठीक सेमिति टंका मध्य परमेश्वर पुपाड़ीबा पई कहथला then finally he went and he thrown देखंतु एडा होची जो विषय परमेश्वर को ठारे एक्सेप्टेबल नाही सेई विषय आंभ माने करिबा पई आंभ मान को मन को केबे भी आग्रह करंतु नाही इच्छा करंतु नाही इज इट व्हिच इज नॉट एक्सेप्टेबल आउ लास्ट पॉइंट आम देखा आफ्टर मैथ सेटा हूँ माथ्यू 27 अध्याय 3 ରୁ 5 पद पर्यंत पठन कर माथ्यू 27 ର 3 ରୁ 5
ସେତେବେଳେ ତାହାଙ୍କୁ ଶତ୍ରୁ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରି ଜିହୁଦା ସେ ପ୍ରାଣଦଣ୍ଡାଜ୍ଞା ପାଇଁ ଅଛନ୍ତି ଏହା ଦେଖି ଅନୁତାପ କରି ପ୍ରଧାନ ଯାଜକ ଓ ପ୍ରାଚୀନ ବର୍ଗଙ୍କ ନିକଟକୁ ସେହି 30 ଗୋଟି ରୂପାମୁଦ୍ର ଫେରାଇ ଆଣି କହିଲା, ମୁଁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ରକ୍ତ ସମର୍ପଣ କରି ପାପ କରିଅଛି। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କହିଲେ, ସେଥିରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର କ'ଣ ଅଛି, ତୁ ତାହା ବୁଝ। ତହିଁରେ ସେ ରୌପ୍ୟ ମୁଦ୍ରା ଗୁଡାକ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇ ଚାଲିଗଲା, ପୁଣି ଯାଇ ଆପଣାକୁ ଫାଶୀ ଦେଲା। ଏଠାରେ ଲେଖାଯାଇଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଜିହୁଦାର ମୃତ୍ୟୁ ନାଇଁ କି, ମାନେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଅନୁତାପ କରିକି ମୁଁ ଗୋଟେ ଭୁଲ କାମ କଲି ବୋଲି ଯେତେବେଳେ ଅନୁତାପ କରିକି ସେ ନିଜର ଟଙ୍କାକୁ ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ସେମାନେ ଦେଇଥିଲେ ସେ ଟଙ୍କା ସେମାନଙ୍କୁ ନିକଟକୁ କ'ଣ କଲା, ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଦେଇକି କହୁଥିଲା ମୁଁ ପାପ କରିଅଛି, ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅ, ଏଇ ଟଙ୍କା ରିଟର୍ଣ୍ଣ ନିଅ। ସେମାନେ କ'ଣ କହିଲେ, ତହିଁରେ ସେ ରୌପ୍ୟ ମୁଦ୍ରା ଗୁଡ଼ାକ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଚାଲିଗଲା। ଷ୍ଟିଲ୍ ଦେନ୍ ଦେ ସେଡ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ वी cannot do anything, ଆମେମାନେ କ'ଣ କରିବୁ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ୟୁ ଡିଡ୍ ଇଟ୍ ନାଇଁ କି। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, when we do something that cannot be acceptable from the God if it is not good, ଯଦି ଯେଉଁ ବିଷୟ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ସେଇଟା ଭଲ ବୋଲି ଭାବିଥାଉଛି ନାଇଁ କି। ଯେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ସାମସନ୍ କହିଥିଲେ ପାଲେଷ୍ଟାଇନ୍ରୁ ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ଦେଖିଛି ମୁଁ ତାକୁ ବାହା ହେବି, ଯେତେବେଳେ କହିଥିଲେ ସେ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ପରିବାର, ତାର ବନ୍ଧୁମାନେ, ତାର କୁଟୁମ୍ବମାନେ ପୁରା ସହପରିବାର କହୁଥିଲେ ଯେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ବିରିନ୍ ଡାଲିଂ ଲାଇନ୍ ଟେଙ୍ଗ ଡାଙ୍ଗଡ଼ିଂ ଯେକୁ ଦିକ୍ତା ସଙ୍ଗେ ଆସିଲ ଇତି ନାମନ୍ ଦେଲମ୍ ଆଗାପ୍ତେ ଯେ ମୋର ପସନ୍ଦ, ମୋର ଚକ୍ଷୁର ପସନ୍ଦ ଯେଉଁଟା କଲି ସେଇଟା ହିଁ ବାହା ହେବି ବୋଲି। ଶେଷରେ ସେ ଅନୁତାପ କଲା ନାଇଁ କି, ଶେଷରେ ଅନୁତାପ କଲା। ଠିକ୍ ସେହି ପ୍ରକାର ଏଠାରେ ଇସ୍କାରିୟୋତ ଜିହୁଦା ମଧ୍ୟ ଶେଷରେ ସେ ଅନୁତାପ କରୁଛି, ଅନୁତାପ। ତାପରେ ତାର ମନ କୌଣସି ଶାନ୍ତ ଦେଲା ନାହିଁ। He could not get the peaceful life or anything. Then finally he hung himself and died. ସେ ନିଜକୁ ଫାଶୀ ଦେଇକି ସେ ମରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲା, ମାନେ ମରିଗଲା। So finally he died. ଶେଷରେ ସେ ମରିଗଲା। So this is what we are seeing, the betrayed by who, the ଇସ୍କାରିୟୋତ ଜିହୁଦା, ମାନେ ଜିହୁଦାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସଘାତ କରିବା, ଅବିଶ୍ୱାସ କରିବା, ମାନେ ବିକ୍ରି କରିବା। ଏଇଟା ଗୋଟେ ସେଇଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ବିଷୟ ନାହିଁ କି ମାନେ ପ୍ରତିପଦ ଥାଏ। So some people they believe, when we see the different people they say that ମାନେ ସେମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଅନୁସାରେ କର୍ମ। ଏଠି ଆମେମାନେ ଦେଖୁଛୁ ଯେଉଁଟାକି ଇସ୍କାରିୟୋତ ଜିହୁଦା ଯେଉଁ କାମ କରିଥିଲା ପରେ ସେ ମାନେ ଅନୁତାପ କରିକି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ, ସେଇଟା ହେଉଛି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା କ୍ରୁସିଫିକ୍ସନ୍ ହେବା ପାଇଁ, କ୍ରୁଶାପଣ ହେବା ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ଥିବାରୁ ଏଇଟା ଗଠିବାର ଥିଲା। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦ୍ୟାଟ୍ ନଟ୍ ଟୁ ବି ହ୍ୟାପେନ୍, ବଟ୍ ଅଲରେଡ଼ି ଗଡ୍ ୱାଜ୍ ପର୍ପସ୍, ଅଲରେଡ଼ି ହି ହ୍ୟାଡ୍ ପ୍ଲାନ୍। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ଲାନ୍ ଥିଲା, ଯଦି ଜଗତର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ନିମନ୍ତେ ହେଲେ ଯୀଶୁଙ୍କର ରକ୍ତ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଇଟା ହେଉଛି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା। ସୋ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ଆଜିର ବୁଧବାର ଦିନ ଆମେମାନେ ଅଲି ୱିକ୍ରେ ନାଇଁକି ବୁଧବାର ଦିନ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଜୁଡା ଡିସାଇଡେଡ୍ ଟୁ ବିଟ୍ରେ ଜିଜସ୍। ଏଇଟା ହେଉଛି ତାପରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖି ଅଛନ୍ତି ସଣ୍ଡେ ଯେଉଁଟାକି ଫାର୍ମ ସଣ୍ଡେ ନାଇଁକି ଜିଜସ୍ ଏଣ୍ଟର୍ ଟୁ ଦ ଜେରୁସାଲେମ୍। ଦେନ୍ ମଣ୍ଡେ ଇଜ୍ ଜିଜସ୍ କ୍ଲିନ୍ସ ଦ ଟେମ୍ପଲ୍ ନାଇଁକି ଯୀଶୁ ପରମେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରକୁ ସଫା କରିଥିଲେ। ଦେନ୍ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ହେଉଛି ଜିଜସ୍ କର୍ସ ଦ ଫିଗ୍ ଟ୍ରି and Jesus authority was questioned ନାଇଁକି। ଆଉ କାଲିକି କ'ଣ ହେବ, the Lord suffer, the last supper of Jesus. Then this is what we can say the holy week of this week. ଏଇ ବାର ହେଉଛି ଗୋଟେ ପବିତ୍ର ବାର। ସେଇଥିପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ
समय थाउ न थाउ, दिस इज ए गूगल मीट, दिस इज ए वेरी एब्सोल्यूट good platform to have a fellowship and everybody listen the word of God. परमेश्वर को वाक्य शुणा आंभ मान गोटे बेस्ट विषय।